नहीं नेता माने तो तांकर निज संपत्ति दौना निज बाप संपत्ति कौन जिनस बिकिक तो दौना नहीं निर्वाचन सैला कौन नेता देखा दिखती नहीं आ निर्वाचन जितेबले आसब से समय जहाँ प्रतिश्रुति भी दिखती कौन प्रतिश्रुति आज पर्यंत फुलफिल कर पारना नहीं नेता माने तो तांकर निज संपत्ति दौना निज बाप संपत्ति कौन जिनस बिकिक तो दौना सी आम राजस्व जहाँ आम टैक्स दौरान राजस्व जहाँ आम जेकोसी साबुन किणिले भी गवर्नमेंट तो टैक्स नौ तो से टैक्स माध्यम तार पुंजी बढ़े कि आम पैसा नहीं कि से जो आमको देउछि बोली कहूँ ସେଇଟା କହିବାଟା ପ୍ରକୃତ ଯଥାର୍ଥ ହେଉନି କେବଳ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ମୂର୍ଖ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେମାନେ ବି ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେମାନେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛି କିଏ କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି କିଏ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାର ତା ହାତରୁ ଦେଉନି କେବଳ ଆମ ରାଜସ୍ୱରୁ ହିଁ ନିଆ ହେଉଛି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି।